Ang santos nga ebanghelyo yan nga adlaw Biyernes, han ikalima nga semana, han panahon ng Kwaresma. Kinuha ti dinbing ebanghelyo nga sinurat ni San Juan, ikanapulo nga kapitulo, bersikulo 3 tubtubhan kapatan kagduha. Namurot na liwat ang mga Hudiyo hin mga bato paglabay haiya. Ginsiring hira ni Jesus, damo ang mga mag-upay, anako na buhat ta iyo at ubangan nga suguhan ako namay. Hain man hini nga mga buhat. In pasisikaran niyo hin pagbato ha akon. Nagbatunan mga Hudiyo, gimbabato ka namon diri tungod. Inano man nga mga mag-upay nga mga buhat, kundi tungod. Han imo pagpasipara han Dios. Na pagpapakadyos ka, ngan tao ka manla. Nagbato ni Jesus, diri ba nahisurat ha iyo, kalugaringon nga balaod, nga nagsiring ang Diyos, mga Diyos kamo? Maram kita nga matuod ha kadayunan anigin siring han kasuratan, ngan gintawag han Diyos ang mga Diyos, adton mga tao nga gintapuran, han iya mga pulong. Mahitungod haakon, gimpili ako hanamay, ngan ginsugo ngan hiya kalibutan. Sang lituunan no pakasiring niyo, nga nagpapasipara ako han Diyos, tungod han pagsiring, kung amo ako nanakan Diyos. Sang litangay diri kamo, tumuo haakon, kung diri ako nagbubuhat, han mga buhat, han akon amay, kundi kung nagbubuhat man ako, bisan kundiri ka mo matuo ha akon, kinahanglan tumuo ka mo bisan manla hanakon mga buhat. Basi hibaruan ngan may sayuran, niyo nga adi ha akon anamay, ngan ada ako ha iya. Ginikadarakop na liwat hiyanira, kundi nakapudlo siya tikang haira mga kamot. Binalik haiya naliwat ni Jesus ngadto hatabok han salog han Jordan, ngadto han dapit diin nagbubunyag ihuwan, nga nagpabilin diya didto ngan pinakadto hiya damo ang mga tao, nagsiring hiya waray magbubuhat ihuwan hin mga urusahon kundi puros matuod nga ginsiring hiya may tungod hini nga tao. Andamo nga mga tao didto in tinuo haiya. Mga kabugtuan ang maupay nga sumatan aton dayon nga katalawasan. Antes han Semana Santa nga masakub, yan ang Domingo, diin aton pamamatian ang istorya mahitungod han pagsakit kan Jesus, ang pasyon na naton Ginoo. Ini nga aton gimbasa nga ebanghelyo yan na nagmamatuod han diri pagkarawat han mga tao, han mga binuhatan ni Jesus. Og diri nira pagkarawat han iya mga pulong, kay waray hira tumuo nga hiya ginpadara han Dios ngan hiya kalibutan. Dida hini nga ebanghelyo mababati naton an iya pagsumat, natikang hiyahan Diyos, amay. Nga ginpadarahiya nga niya kalibutan, basi magpasamwa kan maupay nga sumat, nga kita nga tanan, gintatawag, ginpipili, o tinatagan hinhigayon pag-angbithan kinabuhi nga dayon, pag-abothan panahon. Lugaring lain nga iya pag-imbitar ha aton, pagkarawat, han kinabuhi nga dayon, matikang gudla, han aton pagkarawat, han kamatuuran hiya, tikang han Diyos amay. O ganiya mga binuhatan, han iya mga pinulungan, magpapasabot, han iya kinaiya, o han iya misyon din hiya kalibutan. Kung hadto nga panahon, gindumiri hiya, kay para han mga Hudiyo, napaka-Diyos siya. Usa ini nga paagihin pagtamas-tamas han kaburuton sa Diyos
nga para haira usa nga paaging pagpasipara ang Dios. Tungod kay kita nga tanan tinatawag ni Jesus base sumunod haiya kinahanglanon gud nga aton hiya kilalon, kinahanglanon gud nga hiya aton pamatian, kinahanglanon gud nga hiya aton tapuran. Base diri sugad han mga Hudiyo kadto nga panahon kita kumarawat haiya didahan aton kinabuhi. Mga kabugtuan ko kang Kristo, masakub na kitahan, Semana Santa, diin aton pamamatian ang mga tutdo han singbahan, pinagihan santos nga ebanghelyo, may tungod han sentro han aton pagtuo. Pasalamati ta, an aton singbahan, nga amo an instrumento base naton makarawat ang mga tutdo na Jesus. Salit, yan nga Domingo, diin aton bubuhaton ang Domingohan mga lukay, pero ang importante amo ang pamati, han paspasyon, mahitungod ang pagsakit, o kamatay ni Jesus. Tagi tayo ni gayon, himpagkilala pa, nga pinaagi hini nga misteryo, aton makikilala, kung hinugod Jesus, nga siring niya, siya, ginsuguhan amay, ngan hiya kalibutan, base igpasabot, ang tuyuhan amay, base naton makarawat aniya gugma, ug kitaliwat humigugma, han amay pinaagi kan Jesus. Mga kabugtuan ko kang Kristo, antes kita sumakob han Semana Santa, paghigugma ay kita, ngan pangaro kita hang grasya sa Dios, base kita kumilala pa kan Jesus. Maupay nga adlaw, ay iyo nga tanan.